लोकों को डाकी पैसा को हड़प करिवार एक माध्यम बोली आमे आपण को जनाऊँ कहबार कथा हूँ बबुल बोली एक पिलाटी तांकर गोटे कंट्राक्टर काम करुँच पिला आनी लिजा बोली मैडम पाखक एबे लिजा जी से पिला 10 दिन जाक काम करते किंतु तांकर पैसा न दबार एबे पिला माने बबुल को मागुंट एबे गोटे बड़ दुखर कथा बबुल से पैसा सुझापी ताल बेपार रोड करी एबे पैसा को सुझापी कथा दौरान एवं रोजगार करी तांकु दवापाई परिश्रम भी करुँच एबे गोटे प्रश्न उठुची गवर्नमेंट प्रोग्राम करिले गवर्नमेंट लोक पैसा दौरान यही जो लिजा बोली सी एबे पैसा न देई लोकों को धमक आ बबुल को धमक दौरान जाओ मोर कौन कर मु गवर्नमेंट लेवल लोक ये गोटे अभियोग आम सीधा सड़क आज बबुल ठू पचार। नमस्कार मो ना बबुल बेहरा घर पतारुद्रपुर आउ गोटे दिन संध्या बेले मोर जड़े पुतुरा हम सी मत कल कले दादा तुम तो टेंट काम कलर काम ये सब तुम ठिकादार तुम काम कर पिला भी नहीं काम कर आउ तुम गोटे काम कर मोर जड़े सांग अच्छी ताकू किसी पिला दियो बोले हो देखिए ठीक अच्छे मत जब कम पसंद लगे मुझे हाँ कहि ना ना कहि ये कहया भितर से सागे सागे कौन करना कन्फेस को नहीं आला सी गोटे लेडीजटे सी मत भाई बोली कहले नमस्कार कले कहले मत कि पिला हेल्प दरकार हो कहली कम कौन ना आमर एक्टिंग लाइन आम जो इलेक्शन बाबद में किसी ड्रामा हम कहले ठीक अच्छे मु पिला को पचार पिला माने जदि कहे ताहले तुमको गाँव को डकेबी ना मु डकेबी ना ना हो ठीक अच्छे मु पिला को डकेली पिला माने भी कथा हेली पिला पाक जा कथा हेली पिला माने भी हाँ कहले पाक आसिले पाखे आसिक कथा हेले प्रतिश्रुति देले तुम पर डे 700 टଙ୍କା दिहब तुम 2 दिन ट्रेनिंग दिहब आउ तापर तुमको अलग अलग डिस्ट पठियाब डिस्ट पठियाला माने तुम 700 टଙ୍କା लेखा मजूद दिहब समस्ते राजी होती आधार कार्ड नहीं जेरक्स लिजा मैडम सागर आउ जड़े सार आसते ना हूँ गुडू घर हूँ गंगेश्वर गाँ ना हूँ ईश्वरपुर सी भी आसते सागर आधार कार्ड नहीं कि जयदेव विहार गांधी पार्क में मोर पिला माने समस्ते जाकि बही खाई ना दिन 2टा 2:30 हेल्ले खाई ना मत फोन कले बबुल भाई आमको पठेच ये असुविधा पड़े खाए पीआ आमको दे ना तुम जल्दी आसी पहुँच मुझे सागे सागे जमी पहुँचली लिजा मैडम को मुझे पचारे अरे मो पिलांकर खाया पीआ एपर्यंत कहीं ना एक्चुअली बबुल भाई आम सार आसी ना सार आसिले मुझे खाया देवी जदि तुम पाखे पैसा अच्छी तुम दे दियो मु सार को तू पैसा आनिक तुमको देवी कहले हो ठीक अच्छे मु पिला मानकु भी खाया आनिक देइछि पिला भी खाइले रूम राति 8टा हो गला रूम ठीक कर पाइलेनि सार ठीक कर पाइलेनि गुडबिली जो पिला ईश्वरपुर सी हठात किना रूम ठीक कला आमर साईपन पाखे पतित पावन मंडप से ठीक कले पिला भी सेठी गले से खिया पिया हो राति 2टा खाई पीका शोले तापर आउरी किसी एजेंट आसते पिला नहीं आसते ब्रह्मपुर किसी पिला से सागर गंडगोल कर लिजार गुडूर गंडगोल कर से पिला भी भगई देती जदि कहे सागर भी कंटाक्ट करदेवी एजेंट नंबर अच्छी भी अबिया कॉल करी कन्फेरेंस में मुझे शुणेदेवी केमती कौ टाइप्र बिहेव कर छाड़ी से तो सब घटना घटला आम भी किसी माइनिंग नहीं मुझे से विषय जानी से टाइम मुझे नथली नईक जाइली शरद सार मत कहले आम रूम कई ठीक करुचु आम कर तुम एरिया जदि रूम ठीक अच्छी ताले ठीक कर आम पैसा दबू से पिला ट्रेनिंग करी केते दिन ना मैक्सिमम 2 दिन आउ 2 दिन एक्सट्रा रोचे 4 दिन आम पिला बाहरी भरोसा आम पतारुद्रपुर मंडप आसिली बुझापी कहली मंडप आमर ठीक अच्छी तुम आस ना मुझे गला हेनी आम गुडू लिजा मु 3 जन आसिलु कथा हेलु एठे सेठू रूम ठीक कलु रूम ठीक कर पिला नेलु खाया पीया सबकि भल मंद चलला आज 2 दिन एमती 2 दिन बाद पर्यंत पैसा देले नहीं मंडप जी पैसा 6000 टଙ୍କା छिड़ी होता 6000 टଙ୍କା देना जो बीजेपी आम टेंडर आई बीजेपी गोटे नेता सागर कथा थी रूमटा नेली से रूम नेला लाइन अच्छी सब अच्छी फैन व्यवस्था ना सेठू शरद सार लिजा को कहली लिजा कहले मुझे विषय बुझीनी शरद सार को जना शरद सार को कहला शरद सार कहती यहाँ लिजा को कहनी कि क्या कहनी मुझे तुमको कहूँ पर्सनाल तुम फैन आण जहाँ पैसा हम मुझे देवी फैन आइली भरोसा रूम भरोसा शरद सार भरोसा आइली किंतु सी एपर्यंत पैसा देले शरद सार को पैसा मागिला कहूँ लिजा दब लिजा को कहला शरद सार दब मुझे आज्ञा क्या पैसा पाइबी पिला माने मोर टंटी घंटी अच्छी बुझे तू पैसा दे मुझे बर्तमान पैसा पत्र मो पाखे ना ये गरीब धंदा कर बर्तमान ये ताल 2टा काटी प्रतिश्रुति देती पैसा देवी मुझे चाहूँ मोर भी वेस्ट हो मोर 11,000 12,000 टଙ୍କା मोर पिला मान पैसा मत यहाँ मिलू मोर पिला मान न्याय दरकार। लिजा मैडम को जो फोन कर लिजा मैडम कौन कहते सी टोटाली मो कथा शुणुना प्रत्येक कथा कहती तुम शरद सार को कह शरद सार को कहला सी कहती थाना फांडी धमक दौंती
ଯାଅ ତୁମେ ଯଦି ଥାନାରେ କେସ୍ କରୁଛ ଲିଜା ଥାନାରେ କେସ୍ କର ଆମେ ଯିବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଁ କେସ୍ ଭିଡ଼ି ନେବି ତୁମ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେବା ଏ କଥା ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲି 3 ଦିନ ତଳେ ସେ କହିଲେ କାଲି ଆମେ ଡକେଇବୁ ପହରଦିନ ଡକେଇଲେନି କାଲି ବି ଡକେଇଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଟୁ ଡକେଇବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଗଗନ ଭୋଇ ଘର ପ୍ରତାପପୁର ଥାନା ବାଲିଅନ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବିଜେପିର ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ବା ନାଟିଆ କରିବା ନାଟିଆ କହିକି ଆମକୁ ଡାକି ନେଇକି ରେଲ୍ ସେଲ୍ କରେଇଲେ ହାରାହାରି ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମିନିମମ୍ କଲେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ଦେବା ଦଉଁ 4ଟା ବାଜିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦଉଁ ରାତି 1 ବି ବାଜିଯିବ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଅବହେଳା କହିବେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରୁହ ନହେଲେ ପଳେଇ ଯାଅ ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ପାଖାପାଖି ପିଲା ସିଏ ଆମର ବବୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ପ୍ରତାପପୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ କାମ ପିଲା ଡାକିକି ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବବୁଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ସେମାନେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ କହିଲେ ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ 650 ଲେଖା ତାପରେ ରହିଲୁ 1 ଦିନ 2 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଦେବୁ 700 ଟଙ୍କା ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ 1 ଟଙ୍କା ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି ପଇସା ମାଗିଲେ ଯାଅ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଦେବି ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ କଲେ। କିଏ କହିଲା ଏଇ କଥା? ସେଇ ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ଲେବୁଲ୍ ଲୋକ ତୁମେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛ କର କେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। ଏସବୁ ଧମକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି? ସେଇ ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା। ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି? ମିନିମମ୍ 10 ଦିନର ମଜୁରୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ବି କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପଇସା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲିଜା ରଖିଛି ପଇସା ବବୁଲ କେହି ଏଥିରେ ପଇସା କିଛି ନା ବବୁଲ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନି କିନ୍ତୁ ବବୁଲ ଏଥିରେ ବହୁତ କର୍ଜରେ ବି ରହିଯାଇଛି ଏବେ ବି ସେ ତାଳ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିକି ପଇସା ସୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଡାକିନି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ ଆମ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ବି ଆମେ ଛଡ଼ଉଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକରି କହୁଛି ଯଦି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ଉଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ସୁଝିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଇସା କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବି ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ଥାନା ବାଲା ଆପଣ ଥାନା ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏନିକା ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତେଣୁ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ଦରକାର ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ତମେ ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯିବା ଯଦି ସିଏ ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପହରଦିନ ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାହାକୁ ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲି ସିଏ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ମୋ କହିବା କଥା ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା ଆଗକୁ ଯୋଉ କାମ ହବ ତା ଆଡଭାନ୍ସ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଯୋଉ 10 ଦିନ ହେଇଛି 10 ଦିନର କାମ ପଇସାଟା ତମେ କେତେବେଳେ ଦେବ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଦେବ କହିଲି ନା କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଶୁଣିଲ ତ ସମସ୍ତେ କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ହୃଦୟ କଷ୍ଟର ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ବବୁଲ କେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଇସା ନ ଦେଇକି ହଡ଼ପ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ତୁମେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ବାଲିପାଟଣାରୁ ମୋଜେଶ ନାଥ।